আগরতলায় বন্যা রুখতে বিশেষ তৎপরতা, খাল সংস্কার ও বাঁধ নির্মাণে নামল রাজ্য সরকার। আগরতলা শহরকে বন্যার হাত থেকে রক্ষা করতে বড় ধরনের কর্মযজ্ঞ শুরু করেছে ত্রিপুরা সরকার। শহরের প্রধান দুই জলপথ কটখাল খাল এবং হাওড়া নদীর জল ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি ও স্বাভাবিক প্রবাহ নিশ্চিত করাই এই উদ্যোগের মূল লক্ষ্য। পরিকল্পনার অংশ হিসেবে কটখাল খালের আবর্জনা পরিষ্কারের পাশাপাশি হাওড়া নদীর তীরে 650 মিটার দৈর্ঘ্য একটি বাঁধ নির্মাণের কাজ তীরে দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলেছে, যা বর্ষার সময় নদীর জল উপচে পড়ে শহরে ঢোকা প্রতিরোধ করবে। সম্প্রতি কাজের অগ্রগতি খতিয়ে দেখতে সচিব কিরণ গিত্তে, পশ্চিম ত্রিপুরার জেলা শাসক ডক্টর বিশাল কুমার এবং স্মার্ট সিটি লিমিটেডের সিইও ডক্টর গোগু লাভাত, শরৎ নায়েক সহ উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের একটি দল এলাকা পরিদর্শন করেন। পরিদর্শন শেষে সচিব গিত্তে জানান, আগরতলার জল নিকাশন ব্যবস্থা মূলত এই দুটি জলপথের ওপর নির্ভরশীল। সরকার ইতিমধ্যে এই জমি অধিগ্রহণ ও নির্মাণ কাজের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ করেছে এবং সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলো সমন্বয়ে রেখে কাজ করছে। মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহার প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে উল্লেখ করে তিনি আরও জানান, এবার নদী বা খালের জল উপচে শহরের প্রবেশের আশঙ্কা নেই। পাশাপাশি পাম্প হাউসের পাম্পগুলো সচল রাখতে হয়েছে, যার মাধ্যমে মাত্র 1 ঘন্টার মধ্যেই শহরের জমা জল সরিয়ে ফেলা সম্ভব হবে। আসন্ন বর্ষায় শহরকে বন্যার অভিশাপ থেকে মুক্তি দিতে এই পদক্ষেপ অত্যন্ত কার্যকর হবে বলে আশা প্রকাশ করা হচ্ছে। अगरतला का जो हमारा 2 मेन आउटलेट्स है जो फ्लड वाटर के लिए, हावड़ा और कटखाल, तो इसका हम आज पूरा परिदर्शन कर रहे हैं। तो कटखाल में हमने पूरा जो हमारा ड्रेनेज है चैनल, उसको क्लीन करने का काम चालू किया है और जहाँ जहाँ ऑब्स्ट्रक्शंस है वो भी हम लोग अगरतला म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, स्मार्ट सिटी, वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट, इस सभी को साथ में लेकर हम लोग काम कर रहे हैं। और जो हावड़ा में भी जहाँ एम्बैकमेंट नहीं है वो भी काम हमने चालू किया है। स्टेट गवर्नमेंट ने नया एम्बैकमेंट करने के लिए और जो लैंड एक्विजिशन के लिए फंड दिया है। लास्ट ईयर माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने विधानसभा में एश्योरेंस दिया था कि हावड़ा में जो 650 मीटर में जो एम्बैकमेंट नहीं वो हम लोग बनाएंगे, और उसी एश्योरेंस को आगे लेके हम लोग काम कर रहे हैं। तो हम लोग आशा करते हैं कि इस साल जब बारिश होगी तो हावड़ा और कटखाल से कोई ओवरफ्लो नहीं होगा, तो हमारे शहर में पानी नहीं आएगा। और जो शहर में जो पानी होता है ये 2 नदी को छोड़ के, तो हमारे पंप सिस्टम्स अभी काफ़ी एफिशिएंटली काम करते हैं। करीब आधा घंटा 1 घंटा में पूरा पानी शहर से निष्कासित हम लोग कर सकते हैं। तो आने वाले मानसून की तैयारी में ही हम लोग आज अगरतला म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, स्मार्ट सिटी, डीएम, एसडीएम, हम ये सबको लेके हमने सभी स्पॉट विजिट किया। रिपोर्ट संवाद प्रतीक्षा।